मंचासीन आलोचक वृंद आज दीर्घ समय धरी प्राय 2 घंटा धरी साहित्य आलोचना चली समकालीन साहित्य गल्प पर कहुई कविता पर कहुई आलोचना समालोचना पर कहुई आलोचना समालोचना नुहे समालोचना आलोचना नुहे ये विषय में सम्मुखें डॉक्टर रथ बसी से कहीपे कार्यक्रम जीवानी एत कम समय भितर जो मैंने पेपर पढ़िले से माने बहुत परिश्रम कर समय दे निजर आलोचना को प्रस्तुत कर भावी नी सीरीयस आलोचना हम बोली तेरे ये जो पूर्वांचल साहित्य संसद जो आलोचना अवसर देती समग्र भारत वर्ष पूर्वांचल साहित्य को लोचन सम्मुख आण पाठक मान सम्मुख आण ये उत्तर भारत पूर्व भाग रही बिहार रही ओडिशा रही कलिकता रही आसाम रही झारखंड रही इत्यादि ये प्रथम सूचना दी जाए ये एनबीडी सहित संपृक्त केंद्र साहित्य एकाडेमी सहित संपृक्त एवं एमाने इंडोनेशिया बाली एवं म्यांमार भली जगह निजर आलोचना कर विभिन्न सौजन्य एमाने आलोचना बा जो सभा करुछंती भारत बाहर कर भारतीय संस्कृति नहीं से पहुँचाऊँच एवं सेठार संस्कृति आने साहित्य भाषा गोटे प्रवहमान चली जहाँ जो लिपि आमर थिला प्रथम आज ताहा नहीं जो भाषा थिला चलचित्र भाषा ताहा आज नहीं जो भाषा बाणभट्ट समय थिला ताहा आज नहीं कालिदास समय भाषा आज नहीं जो कथा कहते राजा भाषा मार्जित एवं रानी भाषा निम्न ओडिया स्तर ताहा मध्य आज नहीं आज ओडिया भाषा तार स्वतंत्र परिचय पाई ओडिया भाषा निजर लिपि तार बलिष्ठ होती एवं गोटे मानक भाषा रूपे भागवत यार अच्छी रामायण अच्छी महाभारत अच्छी ये जो साहित्य गुड़िक आमर रही जहाँ हमको दिग्दर्शन दौर आमे आमर व्यक्तित्व को विकास कर चली साहित्य माध्यम ये जो साहित्य सभा हो गोटे सत्संग ये लोक मैंने एकत्रित हे भल भल कथा सब शुणे भल भल कथा शुणिक निजर मातृभूमि मातृभाषा प्रति टिके नजर देवे जो आशंका करा बेसी लोक पाठ पढ़ुना बेसी लोक बही लेखा हो बेसी लोक पाठ पढ़ुना ओडिया भाषा कई कथा कहूना ये जो अभियोग हो अभियोग किसी परिमाण में सत्य हेले लेखक को तो लिखा पड़ो आलोचक मान आलोचना करने को पड़ो समालोचक को समालोचना करने को पड़ो ये जो एनबीटी एवं केंद्र साहित्य एकाडेमी यहाँ जरिया आज जो पूर्वोदय संसद साहित्य संसद आलोचना केन्द्र मोर मन हुए मत आज प्रथम दिन आम ये करुचे सभा को कारण पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री एवं धर्मेन्द्र प्रधान को व्यक्ति मैंने आसुले आमर से विषय धारणा नाला आज ये गोटे धारणा है ये जो धारणा है ये धारणा यही भावना आम भितर दौची सहित संपृक्त हेले ओडिया भाषार जो शाश्वत ग्रंथ सब रही उपन्यास हो कविता हो गल्प हो प्रबंध पुस्तक हो ताहा अन्य भाषा अनुदित हो पार एवं अन्य भाषा जो साहित्य रही ओडिया अनुदित हो पार आम ओडिया साहित्यर दिग्गज पंडित माने ज्ञानी माने गाल्पिक माने औपन्यासिक माने कवि माने प्राबंधिक माने ओडिया भाषा को गोटे निर्दिष्ट एवं भाषाविद माने ओडिया भाषा को गोटे निर्दिष्ट स्थान रे पहुंचे
ତାହା ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଏବଂ ତାହା ସମାଜକୁ କଠିନ ନିଗଡ଼ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦତ୍ତ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିବା ମହାପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଲେଖିଥିବା ରାଧାନାଥ ରଥ, ଫକୀରମୋହନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଷାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର, ପଞ୍ଚାନନ ସାର୍, ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ ଭାଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଆଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା। ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେବା ଫଳରେ ସହରକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୂମଣ୍ଡଳୀକରଣ କ'ଣ କଲା? ଧ୍ରୁବୀକରଣ କଲା କ'ଣ? ସହରକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିଲା। ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର, ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି, ସେଠି ଟିଭି ଅଛି, ସେଠି କାର୍ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଅଡି କାର୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାଇକ୍, ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଭିରେ ଘରର ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଟିଭିରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ଆଉ ସହର ଭିତରେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ରହୁ, କିନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା କଥା ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଶାସକମାନେ କହୁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସମାଜର କଥା କହୁଛେ ସେଠି ଆମର ମୌଳବାଦ ରହିଛି, ସେଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତରେ ହିଂସା ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ଦେଶର ଜନକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛେ। ମଣିଷ ଭିତରର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈତ ଚେତନା, ମଣିଷ ଭିତରର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଶବିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଦେବସୁଲଭ ମନୋବୃତ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଦେବତା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତର୍କ, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯିଏ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବ, ଯିଏ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥିବ, ସେ କେବଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବ, ଶସ୍ତା ପ୍ରେମଗୀତି ପଢ଼ିବ, ଶସ୍ତା ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ସହଜିଆ ବାଟକୁ ପରିହାର କରାଯାଇଛି। ଏଇ ସହଜିଆ ବାଟ ଧରିଲେ ବୋଲି କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଦାଶରଥୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦାଶରଥୀ ଦାସ କାହିଁକି 5 ଜଣ ଦାଶରଥୀ ଦାସ ବାହାରିଲେନି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଲା, କାହିଁକି 1600 ସୀତା ଦେଶରେ ବାହାରିଲେନି? ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଲା, କାହିଁକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାନେ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଜାତି, ସହଜରେ ପଢ଼ିଦେବୁ, ଆମକୁ କିଏ କହିଦେବ, ଆମେ ଶୁଣିଦେବୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି, ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ଏଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏଭଳିଆ ଶୁଖିଲା ସାହିତ୍ୟ ସଭା ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଲି। ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚା କପେ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଜଳଖିଆ ନେଇ ବହୁତ ଡେରିରେ ଦେଲେ। ଏମିତି ଶୁଖିଲା ସାହିତ୍ୟ ସଭା, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ମଞ୍ଚକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତଥାପି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି କହୁଛି। ଆମରି ଭାଷା, ଆମରି ସାହିତ୍ୟ, ଆମରି ପରମ୍ପରା, ଆମରି ବେଦର ଜୟଗାନ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଗୀତ କାବ୍ୟର ପରମ୍ପରା କହିଲା ବେଳେ ବୈଦିକ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରର କଥା କୁହାଗଲା। ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା, ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ପାଖରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇକିରି ଆମେ ବହିଟେ ଖାତାରେ ଦେଖିପାରିବାନି। ସରସ୍ୱତୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଆମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସାଧନା କରୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ। ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଅପାର କଥା, ଅପା ମାନେ ସିଷ୍ଟର୍ସ, ଅପାମାନଙ୍କ କଥା, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା, ମାଆମାନଙ୍କ କଥା, ବାପାମାନଙ୍କ କଥା, ଜେଜେବାପାମାନଙ୍କ କଥା, ଜେଜେମାମାନଙ୍କ କଥା। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ବଢ଼ିଛେ। ଆମେ ଯେତେ ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଧୁନିକ ହେଇପାରିଲେ, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେଡ୍ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
घरे घरे आम जब भागवत पढ़ा आमर भीतर अच्छी प्रबंध आमर भीतर अच्छी काव्य आमर भीतर अच्छी गल्प आमर भीतर अच्छी आलोचना आमर भीतर रही समालोचना से सब हूँ रामायण महाभारत भागवत ये तीन टी आम जब पढ़ा कहीं केत छाड़ी मुझे जानी कि घरे घरे पढ़ुं लोक पढ़े ये पत्रिका बाहर कर सार गोटे पत्रिका बाहर करते केते रामायण महाभारत कथा से कहुए केते भाषा कथा कहुए केते कथा कहुए गोटे अनुवाद बर्तमान अनुवादर आवश्यकता रही मुझे आसिक आपको दीपद कहवाक ठियाई आज्ञा मोर कौन योग्यता ना मु पाठ भी बेसी पढ़ी नी शाशु शशुर दया कर तो मुझे आपको आगे ठियाई न था तेणु मुझे मंचर प्रणाम कर मो दयालु शाशु शशुर आज से मरीजाते ना आम पाखे किंतु दूरदृष्टि देखो से देखिए कहले शशुर दिने कहते जेटा किसी कम कर रोसे जानूनी कि जानूनी घर कथा जानूनी पढ़े छाड़ दियो से पढ़ो। अच्छा ये जो परंपरा आम रही मो घर पुणी ढेंकानाल गोटे निकट मफसल से निकट मफसल टीप चिन्ह दौरा शाशु एवं शशुर मत पढ़ा छाड़देले उदार हृदय देखते एमती शह शह लोक लक्ष लक्ष लोक ओडिशा अच्छा आम से चिन्ह पारे आम से गाँवलिया मफसलिया बोली कही घृणा कर प्रेम जगत जीत बची रही आम लोक मानू चिन्हवा आम साहित्य को आम चिन्हवा आम आमर ओडिशार परंपरा ओडिशार शिल्प ओडिशार भास्कर्य ओडिशार नद नदी ओडिशार पर्वत ओडिशार लोककथा नृत्य संगीत गीत ये सब को आम हृदयंगम करवा जहाँ भर आम बढ़ीचे आम केपेन छाड़देवानी आज्ञा मुझे गोटे अनुरोध केवल करी आम समस्ते दिने ना दिने जन्म होचे तो निश्चय चली जा किंतु समाज को दबा कौन आपण मैंने बुद्धिजीवी लोक सब बस सम्मुखें मोर बस जाए ना के बसी न था आपण मैंने बस जो आम बढ़ीचे जो परंपरा बढ़ीचे से परंपरार जो महत्व रही आम गवेषणा न तार जयगान करवा माटीर जयगान करवा मातृभाषार जयगान करवा केमती प्रचार प्रसार हो जो देखा आम भाषा विषय कहवा मातृभूमि विषय कहवा ओडिशा विषय कहवा एवं लोक मन में साहस दवा जे जमी ओडिशा को कहीं शोषण न करती एक्सप्लॉइट न करती आम पहाड़ पर्वत नहीं न जानती आमर बेलाभूमि नहीं न जानती एवं आमर नद नदी जंगल को नहीं आमको तुच्छ हीन कर छाड़ी दे जाती। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद।